लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को केंद्र कर जलपाईगुड़ी का भोटपत्री इलाका बना रण क्षेत्र। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, दागे आंसू गैस के गोले। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को केंद्र कर जलपाईगुड़ी का भोटपत्री इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। गुस्साए लोगों ने पथ अवरोध किया। पथ अवरोध हटाने पहुंची पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने भी अब पहला लाठीचार्ज किया और फिर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जलपाईगुड़ी की भोटपत्री घटना को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि फिरहाद हकीम की बातों से उत्साहित बदमाश ऐसा कर रहे हैं। इधर तृणमूल ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप बीजेपी पर लगाया। दरअसल मंगलवार की शाम माधवडंगा गांव 1 नंबर पंचायत के डंगापाड़ा की 2 नाबालिग लड़कियां प्राइवेट ट्यूशन से घर लौट रही थी। तभी स्थानीय युवकों ने उनका रास्ता रोक दिया। युवकों ने दोनों नाबालिगों को जबरन सड़क से खींचकर अंधेरी जगह पर ले जाने की कोशिश की। दोनों पीड़ित घबराकर चिल्लाने लगे। स्थानीय ग्रामीणों ने चीखें सुनी और जब वहां पहुंचे तो युवक अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। आक्रोशित पूरे गांव के लोगों ने आरोपी को गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर बुधवार सुबह से ही सड़क जाम कर दिया। इसके बाद इलाके की तस्वीर बदल गई। सैकड़ों की संख्या में गांव के महिला पुरुष आक्रोशित होकर सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन बंद हो गया। खबर मिलते ही मैनागुड़ी थाने से बड़ी संख्या में पुलिस बल सड़क जाम स्थल पर पहुंची और पुलिस को देख लोगों ने घेराव कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आरोप है कि पुलिस ने घेरने वालों को तितर बितर करने के लिए पहले लाठीचार्ज किया और बाद में उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। वहीं इस घटना को लेकर मैनागुड़ी ब्लॉक 2 नंबर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शंकर दत्ता ने कहा कि वह मंगलवार को हुई घटना की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही कुछ लोग इस पर राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बारे में बीजेपी के एक महासचिव श्यामा प्रसाद ने कहा, खुद फिरहाद हकीम जिस तरह की बातें कह रहे हैं उसे सुनकर एक वर्ग के लोगों का हौसला बढ़ता है। मंगलवार की घटना उसी की बानगी है। দেখুন, গতকালকে পূর্ব হারমতি বা ভোটপট্টি এলাকায় যে ঘটনাটা, দুটো বাচ্চা মেয়ে সন্ধ্যা 6টার দিকে যখন তারা ফিরছিল, তাদেরকে দুজন দুষ্কৃতী তারা পথ আটকে তাদেরকে নিগ্রহ করে। এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দাজনক এবং আমরা তৃণমূল কংগ্রেস দল এর নিন্দা করছি, এলাকাবাসী হিসেবেও নিন্দা করছি এবং যে দুষ্কৃতীরা এই ঘটনাটা ঘটিয়েছে অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হলে, তাদেরকে শনাক্ত করা গেলে তাদেরকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি স্থাপন করতে হবে। যাতে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে, যাদেরকে একটা শাস্তি দেওয়া যায়, কঠিন শাস্তি দেওয়া যায় এবং এই ধরনের ঘটনা যাতে আগামী দিনে না ঘটে তার জন্য প্রশাসনও সচেষ্ট থাকবে। আর দেখুন, এটা নিয়ে কিছু লোক রাজনীতি করবার চেষ্টা করছে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াবার চেষ্টা করছে, তারও তীব্র প্রতিবাদ করছি। যে অপরাধী হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, যেই হোক, তার কোনো রকম জাত, ধর্ম, রং, রাজনৈতিক রং কোনো কিছু বিচার করা হবে না। অপরাধী হয়, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়াই হচ্ছে প্রশাসনের কাজ। তাই পুলিশও রয়েছে, সচেষ্ট রয়েছে। এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা এখনও পর্যন্ত বজায় রাখা আছে এবং মানুষজন নিশ্চয়ই বুঝবেন আইন তার নিজের রাস্তা নিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রে অপরাধীকে কোথাও যাতে পার না পায় সেই ব্যবস্থা নিশ্চয়ই পুলিশের তরফ থেকে করা হবে। পুলিশ আক্রান্ত, পুলিশ বোঝানোর কাজটা করছে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে, মানুষজনকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন যাতে কেউ হিংসার পথ না নেন। তা সত্ত্বেও শুনেছি যে কিছু লোক উত্তেজিত হয়ে কখনো চড়া হওয়ার চেষ্টা করছে, কিন্তু এই মুহূর্তের খবর হচ্ছে সবাই শান্ত হয়ে আছেন। পুলিশের কথাও তারা শুনবার চেষ্টা করছেন এবং ইতিমধ্যে একজনকে আটকও করা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তদন্ত অভিযোগ পেলে যথাযথভাবে হবে, এটুকু নিশ্চিত করে বলতে পারি। আগ পর্যন্ত, একটু আগের জানা খবর পর্যন্ত অভিযোগ হয়নি। আপনি যেটা বলছিলেন যে বিরোধী দল না, বিরোধী দলের না মানে কিছু লোকজন আছে, দেখুন তারা বরাবর হচ্ছে, আমি বিরোধী শাসক বলে বলবো না, কিছু লোকজন আছে যারা এই সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলোকে উস্কানি দেয়। অপরাধটাকে দেখতে হবে, যে অপরাধী আছে তাকে যথাযথভাবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হলো কিনা সেটা দেখতে হবে। তার কি বর্ণ, তার কি ধর্ম, এটা দেখার দরকার নেই। তা আমাদের বক্তব্য হচ্ছে অপরাধী হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, যেই হোক, যারা এই বাচ্চাগুলোর সাথে ঘটনাকালকে ঘটাবার চেষ্টা করেছিল, মানে এগুলোর ঘটনা করেছে, তারা
অবশ্যই অপরাধী, তাদের কোনো রং না দেখে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত অ্যাকশন নেওয়া উচিত। আপনারা চাচ্ছেন এদেরকে শনাক্ত করে যথাযথ ব্যবস্থা হবে? একদম নিশ্চিতভাবে এদেরকে যথাযথ শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এদের জন্য হোক। নামটা পরিচয়? শিবশঙ্কর